हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल मंदिर लाइफस्टाइल को। तो चलते देखा आज आम धवलेश्वर जाऊँ से कौन कौन हो। तो चलते स्टार्ट करवा ब्लॉग। हमें आसिक धवलेश्वर मंदिर पाखे हो बेंगली ये जाऊँ मौसी सब मिसिक गलु बेंगुली धरचंदी गोटे केक केक धवलेश्वर मंदिर जाइए जेहेतु आज साक्षी मंदिर फ्रेंड साक्षी भाई बर्थडे जेहेतु आम कॉलोनी में रोच मिसिक आमर कही आम जाऊँ पु आगु पलि मंडी भी आगु पलि धवलेश्वर मंदिर साक्षी आगे ठिया देखु साक्षी आसूची मंदिर आम चढ़िलु देखिए मामा आस साक्षी मामा दौड़ा दौड़ी मजाक मस्ती खेलुँच सी आस मामा सुंदरी माँ मंदिर पाँच जाऊँ यहाँ हूँ सामना पट केक गले बेंगुली हाथरू ये थोड़े ये साक्षी घर डेकोरेशन हो भाईर बर्थडे जेहतु डेकोरेशन होती आम मंदिर ठाकुर जेहतु आस दर्शन कर दीप धवलेश्वर मंदिर पाखे मंदिर भर पशिलु आगे बासुदेव को नमस्कार हेलु बेंगली बेंगली मंदिर भीतर पशिलु मौसी काना आई मंदिर भीतर पशिलु नमस्कार हेलु मुझे कान कहले ठाकुर शुणती से बासुदेव दुकान कहलु मानसिक कलु काना बासुदेव नमस्कार हो पूरा खुशी जेहेतु पूरा सामना ठाकुर पूरा जेहेतु भिड़ नाला कार्तिक मासर प्रबल भिड़ थाए आज भिड़ ना पूरा ठाकुर पूरा सामने बहुत देखा भल लगे देखिली ठाकुर दर्शन कली ठाकुर दर्शन करदेलु देखो प्रभु हर हर महादेव देह ठाकुर को देखी पूरा क्लियर देखी तो मंदिर कति माँ मंदिर अच्छी माँ मंदिर दर्शन कलु आसिक ठाकुर नमस्कार आलु सिंह हरियान गाइलु देख नमस्कार सिंह नौकरी लगे बस ये मंदिर देखी मौसी नमस्कार हेलु नमस्कार बाहर को आसिक सेपटे गलु बाबू प्रियांशु समस्ते जी आसलु आम कॉलोनी लोक आम सामना पुओ ये साक्षी एरिया फटो उठाऊँ बापा ये फटो उठाऊँ साक्षी बाबू काना मंदी ये पाँच तौक आए नई कूल सब बोट्रे बसिए बोली आसिक बोट्रे बसले साक्षी मामा साक्षी धन 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 बसैले बेंगली बही बापू बही कान्हा बही बस धन डरुची जेहेतु ता नानी कहला चल मु बसई नहीं साहस हो बोली से बहुत डरे ने ना आईना बसबी अंजलि साक्षी साक्षी मामार मामू झील बसिले धन धन दौर अंजलि बस बाबूर मामा है डाकुल जाओ आसुन ओट्रे बसिक नाचे
ଦେଖିପାରୁଥିବେ सेमती कहती नगर बसिले बाबा इतने जगह नहीं हुआ, जब बाद में जाएगा वो जाने दो। आउ केते जन जगह हबो बसी जी आम ये पाँच कतर बसी सी जी ना बोट्रे बस जी नईकड़ा बुलिक आसपटे ए मोबाइल धर आगे प्रियांशु सेमती कहती डंगारे गाड़ी बसिले सेमती कहती क्षेत्र एत जो लोड कर पागल ना तो आउ नियो ना भाई ना आपण नियंतनी आउ देवी गुडे चपड़ा मामा लो बाबू अति गुडा बेकार पिलाटा छाड़ा देख टाटा कर बुलिया नईरे मन बहुत डर थाए साहस कर गला किमिरो नाही ना किमिरो थी गो ते कौन थी बाबा हेलो भाई 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 आओ
ଆସିଲେ କୋଳରେ ଏଇନା ନାଗିବେ ବୁଲି ବାଲିକି ଆଇଲେ। ଧନ ପୁରା ଖୁସି ଅଛି, ଯାହା ହଉ ତା ଡର ପୁରା ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଧନ କହୁଛି ମାମା ମୁଁ କଛୁଆ ଦେଖିଲି, କଛୁଆ ବହୁତ କଛୁଆ ଦେଖିଲି, ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗେଇଥିଲେ ସେଠି କଛୁଆ ଦେଖା ସବୁ ଗପି ଦେଇଗଲା, ତା ଡର ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଆସିକି ସିଏ ଫୋନ୍ ଆଇଲାଣି, ଯେହେତୁ ବାବୁର କେକ୍ କଟା ହେବ। କେକ୍ କଟିକି ସରିଲେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହେବ। ପୂଜା ହେଲେ ତାପରେ ଭୋଜି ଭାତ ସବୁ ଖାଇବେ ସେଠି, ଯେହେତୁ ଭାତ ଅରିଆ ସବୁ ସେଠି ହେଇଛି, ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ହେଇଛି, ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ, ଯିବେ ଖାଇବେ। ଧନ ନେଲା ଚାଲ ଚାଲ ଦୀପକ ଡାକ, ଦୀପକ ଭାଇନା ଡାକିଲେ, ଚାଲ ଚାଲ ନା ବେଙ୍ଗୁଲି ଗଲେ ମୋ ପୁଅ ଡରୁଆ, ଏଇ ପୁଅଟା ବେଶୀ ଡରୁଆ ହଉଛି। ଜଣେ ଜଣେ କରି ଡଙ୍ଗାରୁ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନସିକ କି ନନ୍ଦା ହୁଏ, ସବୁ ନନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଏଠି କହିଥିଲା ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଠିଆ ହେଇଛୁ, ମାଉସୀ ଶେଖର ଭାଉଜ, ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କଦଳୀ ବାବୁର କେକ୍ କଟା ହେବ। ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଛୋଟ ପିଲା ପୁଅ ପିଲାର ମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ବାପ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କାହ୍ନା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ, ବାପା ମାମା ଆମେ ସବୁ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। ପାଇଲେ ଏଠି ତା ଦାଦା ଦାଦି Happy birthday to you. Happy birthday dear Sivan. Happy birthday to you. अभी तुम बोला तो खाएंगे। भाउज खाइछन् तले आम ରୁହନ୍ତି ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ଛୋଟ କୁନି କହ୍ନେଇ ଛୁଆ ଛଡ଼ା ମଡ଼ା ମୁଁ ଧରିବି ନେବି ତାକୁ।
ଶୀତ କରୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱିଟର ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ନନା। ପୁଅ ଭଳିଆ ରଖିଛନ୍ତି ନନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖ। ଏଇ ନାଇଁଲେ ଖୋଇଦେବେ ନନା ତାଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଇଦିଅନ୍ତି ସେମିତି। ଆମେ ଯେମିତି ଖାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଖୋଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ କ୍ୟୁଟ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟୁଟ୍ ପାଦ, କ୍ୟୁଟ୍ ହାତ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ନନା ଖୋଇଦେବେ ଦେଖିବେ। ଭାତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା, ପାସ୍, ମିକ୍ସଚର, ପାମ୍ପଡ଼, ଦହି ବାଇଗଣ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ନନା ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନନା ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ପୁଅ ଭଳିଆ। ସବୁ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। କିପରି ପାମ୍ପଡ଼ ଦେବେ, ଖାଇସାରିଲେ ଜାଣିతే ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏବେ ମୁହଁ ଧୋଇଦେବେ ନନା ତାଙ୍କର। ଆମେ ଖାଇସାରିଲେ ମୁହଁ ଧୋଇଦେବେ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ପାଣି ପିଇବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁହଁ ଧୋଇଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପାଣି ଚିନି ନାକୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦେବେ। ଆମେ ସବୁ ଧରିବୁ ଦେଖିବେ, ମାନେ ଖୁସି ଧରିବାକୁ। ଏବେ ଧନ ଧଇଲା ଦେଖ, ଧରିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଫଟୋ ଉଠଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଭାଉଜ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧରିଲେ ଖୁସି ହେଇକି ଦେଖ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧରୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ଇଏ ମାଉସୀ ଧରିଲେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭାଉଜ କଲୋନୀରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯେତେ ରହିଛୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଟିକେ ଧରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟାଂଶୁ। ବିତୁ ଆମ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି, ପୁଅ ଛାତିରେ ଲଗେଇଦେ। ମୁଁ ଧରିବି ଖାଲି ଚଟପଟ ହଉଛି। ଖାଲି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ତ, ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ଚାଲ ଯିବା, ଆମେ ନେଇକି ଆସିବା, ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା। ସାକ୍ଷୀ ଏମିତି କ'ଣ ଧରନ୍ତି? ଏମିତି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ମଉସା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଶୋଭି ଧରିଛନ୍ତି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସାକ୍ଷୀ ମାମା। ये चंदू बापा धरचंद पूरा मुंडरे बसई देले ठाकुर। ये बाबू मामा बापा बापू जेमी काकी धइले सेंदी कान्ना को तो खोजे देखि तो पूरा जेमी काकी धरचंद। ये साक्षी बापा आइले धइले मैचिंग मुंह जेंदी ना साड़ी मैचिंग तो से खाइए को समस्त खाउछनी। आम बस कान्ना मु बेंगुली ये बसबू एक साक्षी आम पाखे सहित बसब बाबू बसब खाऊ देखते खाऊँ आम पाखे खाया देले भात डालमा पापड़ मिक्सचर दही बाइगण पास खाइली फोटो खाऊँ माकड़ धन बाबू आम घर को आम जाऊँ सन्ध्या सब कम सैला चलो आम बाहर घर को अंजलि अन्ना
ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର।